Hello guys, it's me, my Moodle Find. So, tikad to kami na hitamo mga kahaluwagan, cherries. So, ayan, nagbabaktas na nga ni ako. Tikad to, tagpapaspas kita ka, di tika kurulok na. Ta daw, nagninginano pat sulot, oh. Nakimbot na katalat natagagnaan. Balitaw guys, oh, tikada na ako. So, ngayon, hihingal lang person, ah. Baling kitang camera kay mahawul na. Charis, malitaw, oh. Andi na, paspas good iday. Paspasigod. Kalukulo po na kitangan na hit pagdagit sa loob. Gidaw ka mahulog kita. Chambat isda kay buyag. So, adi na. Sige, papaspas na kita, girl. Yaya di ka korolop na balita. Natawa lakit dida pero pinakapoy nakiton gay. Do pinatakapoy hiton. Oh, so adi na kita mo patang tatap destination so check ani kita oh bagat aton ni. Balitaw oh adi ta kon gwapo nga asawa oh di ba? So adto na akad to na yang tira karagduon. Pusing-pusing kita day. E makapoy. So adi ti ulo na kita. Ito, natabo kita nga di hininga tubo. Makaraglok gud kay madalunong tatil pero sigila. Para sa pagbablog ko. Kita, hinahinilag zay. Kay, sigurado la. Oh, diba, oh. Oh, kilagi iday, kay nakatabo, kadutak husband liwat. Oh, bendera pang saging pakbar tam unggoy charis. So, wadi o, tika kurulup na. So, amo lagadadton, baga, namon luturo trip-trip pagkarihahag na. So, guys, sa sunod liwat kita nga pagkirita, babush. Back.